नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जलपाईगुड़ी पहुंचे राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त। उत्तर बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त RG आफ्ताब गुरुवार को जलपाईगुड़ी पहुंचे। उन्होंने आज जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के 5 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। आज सुबह जलपाईगुड़ी के जिला शासक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग व कालिम्पोंग जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व चुनाव अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हार के डर से नगर पालिका व महकुमा परिषद का चुनाव नहीं करा रही है तृणमूल सरकार। नगर निगम व महकुमा परिषद चुनाव शीघ्र कराने की मांग। CPM व कांग्रेस गठबंधन ने SDO को दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व वाम मोर्चा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव से पहले दोनों राजनीतिक पार्टियां संयुक्त रूप से राज्य की तृणमूल सरकार की नाकामियों को उजागर कर जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस एवं वाम मोर्चा नेताओं ने मियाद खत्म हो चुके नगर निगम व महकुमा परिषद का चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर महकुमा शासक को एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगा कि पराजय के डर से राज्य की तृणमूल सरकार नगर पालिका व महकुमा परिषद का चुनाव नहीं करा रही है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ CPM नेता व सिलीगुड़ी के विधायक तथा नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा के विधायक व कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्य शंकर मालाकार समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। इसी के तहत दोनों राजनीतिक पार्टियों की ओर से संयुक्त रूप से गठबंधन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট কি আছে সৌরভের সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমার সঙ্গে ওর দেখাও, বাড়িতে কালকে খেতে পড়েছিল, খেতে খেতে কথা তার প্রসঙ্গক্রমে রাজনীতির বিষয়ে এসেছিল। আমি তখন ওকে একটা পরামর্শ দিয়েছি, তোমার মতন মানুষের সারা ভারতবর্ষে এক নম্বর পপুলার হচ্ছে তুমি। আমি ওকে হাসতে হাসতে বললাম, যদি নরেন্দ্র মোদী, অমিতাভ বচ্চন আর যদি শাহরুখ খান আর তুমি যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটো, তাহলে কিছু ছেলেমেয়েরা যদি তোমাদের দেখে, তাহলে সবার আগে কিন্তু তোমার অটোগ্রাফ নিতে আসবে। আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান তৃণমূল সরকার মানুষের দুয়ারে যেতে ভয় পাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার নির্বাচনগুলো না করে বহু জায়গার মানুষকে পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যদি কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন করা সম্ভব হয়, যদি বিহারে নির্বাচন করা সম্ভব হয়, গতকাল হরিয়ানাতে পৌর নিগমের নির্বাচন হয়েছে, সেখানে কংগ্রেস জিতেছে, তাহলে তৃণমূল সরকার নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে মানুষের দুয়ারে যেতে, তাই তারা নির্বাচন করতে চাচ্ছে না। আজকে আমরা বামপন্থী দলগুলো এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে আমরা রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমরা চাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমস্ত পৌরসভা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন না করে গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে। কাস্টোডিয়ান দিয়ে একটা জনগণের পরিষেবা চলতে পারে না, তাই অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি নিয়ে আজকে সরকারের কাছে আমরা যৌথভাবে ডেপুটেশন দিয়েছি। অবিলম্বে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন বিধানসভার আগেই করতে হবে। ভয় পাচ্ছে মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে, হেরে যাওয়ার ভয়ে। তৃণমূল হেরে যাবে সেই ভয়ে নির্বাচন করতে। অবান্তর প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রথমত হচ্ছে যে তিনি নিজেই শিলিগুড়ি প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছেন কেন? যদি এই লোভী ব্যক্তিরা আজকে নির্বাচনের জন্য তারা দাবি করতে যান মহকুমা শাসকের কাছে, আমরা দাবি করছি অবিলম্বে লোভ ছেড়ে শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসক পদ ছেড়ে দিন, শিলিগুড়ির মানুষকে কষ্ট দেবেন না। আর এই 10 মাস ধরেই কংগ্রেসের নেতা আর CPM এর নেতারা কোথায় ছিলেন? কোভিডের পরিস্থিতিতে কেন এদেরকে রাস্তায় দেখা যায়নি?
নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন পালন করবে। এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা সবসময় নির্বাচনে প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে, আমরা নির্বাচনে যেতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সঠিক সময়ে সঠিক কাজ সমস্ত সময় করে থাকেন এবং এবারও অন্যথা হবে না। সামনে সব নির্বাচনই সময় মতোই হবে, এটা নিয়ে অশোকবাবুদের ভাবার কোনো কারণ নেই। নিজের চরকায় উনি তেল দিন। ভয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম দুজনেরই বক্তব্য, যার জন্য কংগ্রেস আর সিপিএম কোথায় আছে? सावधानी पूर्वक मनाएं नए साल का जश्न। कोविड केयर नेटवर्क की अपील, घर में परिवार वालों के साथ करें नए साल का स्वागत। कोविड केयर नेटवर्क नए ट्रेंड के साथ तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के बीच नए साल के जश्न में लोगों को सावधान रहने की अपील की है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संस्था के सदस्यों ने लोगों से सावधानी पूर्वक नए साल का जश्न मनाने का अनुरोध किया। संस्था के कोऑर्डिनेटर संदीप सेन गुप्ता ने गुरुवार रात को नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे लोगों से किसी भी तरह के कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ हिस्सा लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही नए साल के स्वागत में किसी भी तरह की आतिशबाजी व पटाखे नहीं फोड़ने की भी अपील की गई। वहीं संवाददाता सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर अनिर्बान रॉय, अमित सरकार आदि ने लोगों से इस साल कोरोना महामारी के बीच अपनी जान बचाने को अधिक तवज्जो देने का आह्वान किया। আমরা আবার বেশ কিছুদিন বাদে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে আপনাদের সামনে এসেছি এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণের কাছে একটা আবেদন রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে, আমরা সবাই জানি যে আমরা গত 9 মাস 10 মাস ধরে কোভিড-19 আবহে কিভাবে কাটিয়েছি। লকডাউন হয়েছে, আনলক হয়েছে, এর মধ্যেই এসছে বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ, দুর্গোৎসব এসছে, কালী পুজো এসছে, তারপরে ছট পুজো এসছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এসছে এবং আমরা ক্রিসমাসও পেরিয়ে এসছি। কিন্তু এখন আমরা যে দিনে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা হচ্ছে নিউ ইয়ার ইভ, 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারি। আমাদের এই কোভিড আবহে জনজোয়ার যাতে না হয় সেই বিষয়টা দেখার জন্য যে আমরা এসছি এবং আবেদন রাখার জন্য, এটা হচ্ছে আমাদের এবছরের মতো শেষ বাধা। কারণ আমরা জানি প্রত্যেক সময় আজকে কি হতে পারে। 31 ডিসেম্বর সারা শহরে, শিলিগুড়ি তার কসমোপলিটন নেচার নিয়ে বহুদিন থেকেই খুব জনপ্রিয় শহর এবং এখানে বিভিন্ন ক্লাবে, বিভিন্ন নাইট ক্লাবে, বিভিন্ন পাবে, বিভিন্ন জায়গায়, রেস্টুরেন্টে বা বিভিন্ন ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সে যে আবাসনগুলো রয়েছে সেখানেও ক্লাব ঘরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় এবং অনুষ্ঠান বলতে একসাথে জমায়েত এবং জনবিস্ফোরণ ঘটে। রাস্তাঘাটেও অনেক সময় জনজোয়ার ঘটে, যদিও রাস্তাঘাটে ক্রিসমাসের সময় যতটা জনজোয়ার ঘটে, নিউ ইয়ারে এইসব পার্টিকুলার জায়গাগুলোতে জনবিস্ফোরণের একটা সম্ভাবনা থাকে। এবং এটা বলাই বাহুল্য যে যেখানে খাওয়া দাওয়া হয়, একসাথে গ্যাদারিং হয় এবং বলতে বাধা নেই, আমরা সবাই যেহেতু জানি যে স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং সব একসাথে হয় নাইট ক্লাবগুলোতে, তার সাথে যা যা হওয়ার হয়। তো সেই সব জায়গাতে কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এর তত্ত্ব খাটে না, খাওয়া দাওয়ার সময় মাস্ক পরে থাকার তত্ত্ব খাটে না এবং যখন মানুষ উন্মাদনায় মেতে রয়েছে তখন স্যানিটাইজার ব্যবহার বা হাত ধোয়ার তত্ত্ব খাটে না। गायों की तस्करी में लिप्त फरार पिकअप चालक को पुलिस ने पकड़ा। एनजेपी थाने की पुलिस ने गाय की तस्करी की घटना से जुड़े फरार पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले मंगलवार को 12 गायों के साथ एमडी जब्बार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उस समय पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पिकअप वैन चालक वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान बुधवार रात फुलबाड़ी इलाके से एमडी खालिक नामक आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि फुलबाड़ी इलाके में से एक पिकअप वैन में 12 गायों की तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस सफेद वर्दी में अभियान चलाकर गायों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पर चालक फरार होने में सफल रहा। ये गाय इस्लामपुर से राजगंज तस्करी की जा रही थी।
बृहस्पतिवार को आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। भाजपा पार्टी से जुड़ने के कारण रायगंज में 7 परिवारों पर हुआ हमला। उनके घरों में हुई है तोड़फोड़ और जमकर लूटपाट। तृणमूल कांग्रेस पर आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगंज थाना के बरुआ ग्राम पंचायत के दक्षिण गोयलपाड़ा पर इलाके में रहने वाले 7 परिवारों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। इस घटना में एक महिला समेत 2 भाजपा समर्थक घायल हुए हैं, जिनको रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोप है कि सभी परिवार भाजपा पार्टी में शामिल है और भाजपा पार्टी से जुड़ने के कारण इन लोगों पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। इलाके में 2 टीएमसी समर्थक गायब भी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ভাঙচুর দেখছি, মারধর হয়েছে, এটা তৃণমূলের লোকগুলাই করছে। ওই যে আমরা কথাবার্তা শুনে আমরা বিজেপি, আমাকে একদিন বেদম পিটালো, আমাকেও পিটাইছে, আমার ছেলেকেও পিটাইছে। এরা তৃণমূলের নেতৃত্বে এসে এরা গন্ডগোল করে অত্যাচার অন্যায় শনিবার রাত থেকে যে অত্যাচার শুরু হয়েছে আমার বৌদির উপরে, ওনাদের কথা না শোনাতে, ওনাদের মতামত নিয়ে আমাদেরকে চলতে বলছে। যে কোনো কাজে ক্ষেত্রে গেলে পরে উনি আগে নোংরা ব্যবহারটা ইউজ করে, কথা বলে, না শোনাতেই আমার বৌদির উপরে এই ঘটনা। ডিউটি থেকে উনি বাড়ি আসতেছিল, ওনাকে মোটরসাইকেল নিয়ে 2 জন মিলে মদ টদ খেয়ে বলছে আমার গাড়িতে বসো। উনি না বসাতে ওনার উপরে ঘুষি মেরে খাম করে আহত করার পরে ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ছুটি করে নিয়ে আসার পর থেকে ওনার স্বামী তদন্ত তো নিবে যে আমার বউকে কে গায়ে হাত দিল। এবার সেই গন্ডগোলের মধ্যেই এবার আমার দাদাকেও তার মধ্যে আহত করে মেরে 2 ভাস্তাকে টেনে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যে এখনো কোনো খোঁজ পাচ্ছি না 2 ভাস্তাকে। তারপরে হচ্ছে এই তো বাড়ির পরিস্থিতি, আমার দাদা এখন মৃত্যুর পান। না দেখুন, এটা তো যে মহিলাটা যা করেছে এখানে তো রাজনীতির কোনো ব্যাপার নেই। হ্যাঁ, কে কীভাবে নিয়েছে সেটা আমি জানি না, কিন্তু এটা বেশ কিছুদিন ধরেই যারা আজকে মহিলা যাদের উপর অত্যাচার করেছে তারা বিগত 6 মাস ধরেই মানুষের রাত্রে কেউ থাকতে পারে না বাড়িতে, তারা ড্রাগসের ব্যবসা করে এবং নেশা অবস্থায় সমস্ত কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি পাশে যারা ফ্যাক্টরি থেকে বাইরে কাজ করতে আসে তাদেরকে ধরে মারধর করে, বলে টাকা চায়। যারা কাঁঠাল পাতার ব্যবসা করে তারা কাঁঠাল পাতা নিতে আসলে তাদের কাছে চুঙ্গি চায়। এরপর দিনের পর দিন ওরা অত্যাচার করে যাচ্ছে। এবং মহিলারা যখন আমাকে বলেছিল যে দাদা কী করবো, আমি বলছি দেখ, মানুষ যদি সবাই একত্রিত হয়ে তোরা প্রতিবাদ করতে পারিস তাহলে কর। তখন ওরা এই প্রতিবাদে নেমেছে এবং এটাকে অনেকে রাজনীতির সোর্সে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে রাজনীতির কিছু নেই। এখন বিজেপি হোক বা যে কোনো পার্টি হোক, তারা আগে যাই করুক না কেন আগে জিনিসটা ভালো করে যাচাই করে নিয়ে তারপরে তারা রাজনীতি দিবে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 2012 लूज वेट, 2018 लूज वेट, 2021 लूज वेट। व्हाट अगेन द सेम रेजोल्यूशन लो, रेजोल्यूशन तोड़ो। कब तक चलेगा? कौन रोक रहा है आपको? आपकी आदत, आपकी डर, आपकी मानसिकता, आपकी विल पावर, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी इमोशन। लेट्स ब्रेक इट इन 2021. लेट्स मीट एक्सक्लूसिवली ऑन FK Live 5 PM 1st Jan to create a resolution that is compelling, that is pulling, that is intensified. Let's meet Archana Singh, international peak performance strategist, author of the book Let's Meditate Way to Inner Transformation. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वर्ष के अंतिम दिन मालदा में बम विस्फोट, महिला घायल, खेत में शाख तोड़ने के दौरान हुआ विस्फोट, जांच में जुटी पुलिस। साल के अंतिम दिन गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चांचल में भयावह बम विस्फोट से पूरा इलाका सहम गया। बम विस्फोट में एक महिला जख्मी हो गई। मालदा जिले के चांचल के जलालपुर के भाटो इलाके में आज सुबह बम विस्फोट की घटना के बाद इलाके में दहशत व्याप्त है। घटना के बाद पुलिस गांव पहुंचकर बम की तलाशी में घर घर छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह बेरुदा खातून नामक एक महिला खाना बनाने के लिए शाख तोड़ने घर के पास सरसों के खेत पहुंची। खेत में शाख तोड़ने के दौरान अचानक बम विस्फोट हुआ और वहां जख्मी हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल उसे ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे छोड़ दिया गया। इधर वर्ष के आखिरी दिन बम विस्फोट की खबर मिलते ही चांचल महकुमा पुलिस अधिकारी शुभेंदु अधिकारी दल बल के साथ गाँव पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस बम की तलाश में पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर इस बारे में पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। আমি ছিলাম বিছন কাজে লাগিয়ে গেছিলাম বিছন দেখতে, ওখান থেকে আর কি শুনে টুনে আসছে বাড়ি। আমাকে ফোন করেছে যে এরকম ভাবে তোর মেয়ে পড়ে আলা, কোথায় না তো শাক তুলতে যায়, ওই শান থেকে মাথাতে কাটুক আর হাতে কাটুক না, এই জিনিসের আমি তো এই মাত্র আসলে আমার পুলিশ চলে এসেছে। এখন আমি ধরো দেখিনি, এখন কাকে আমি বলবো? আমি এখন ধরো মাঠ থেকে আসছি, কি করে কে এখন আমি কি করে বলবো যে কারা ফুটাচ্ছে, এখন আমি তো বলতে পারছি না। ও ছিল আমার মেয়েটা ছিল বলছে, আর আরেকটা বলে আমার মেয়ে ছিল, ভাইয়ের মেয়ে, দূরে ছিল না, ওর কিছু হয়নি। তুলতে গেছিলাম জমিতে, দিয়ে দেখছি তো বামটা ভাস হয়ে গেছে। তারপরে আমি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছি তো বাম, তারপরে আমি ওখানে পড়ে গেছিলাম। একটাই বাম ছিল, কি কটা ছিল আমি জানি না, আমার মাথায় আর পায়ে আমি দেখিনি, একটা ছিল কি কটা ছিল আমি দেখিনি, খেয়াল করিনি। আমার মাথায় আর পায়ে, আমার কাকা তো বোন ছিল দূরে ছিল, ওই একলাই। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की प्रधान नगर थाने की पुलिस ने गैर कानूनी रूप से शराब का कारोबार करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम देवव्रत महतो, संतोष शाह और महेश सिंह बताया जा रहा है। इन लोगों के पास से पुलिस ने करीब 26 लीटर देसी व विदेशी शराब भी जब्त किया है। तालाब से युवक का शव बरामद, इलाके में हड़कंप। इंग्लिश बाजार थाने के नरसिंह कुप्पा इलाके में तालाब से एक युवक का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त गोविंद सरकार के रूप में की गई है। वह पेशे से श्रमिक था। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को वह युवक घर से निकला था। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। रात को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक
तालाब में स्थानीय लोगों ने उसका जूता देख परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। परिवार के सदस्य तालाब पहुंचकर युवक के जूते की पहचान की। इस बीच इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू कर दी। देर रात युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ছেলেটা লেবারের কাজ করে, লেবারের কাজ টাজ করে, কোনো সময় বাইরে খাটতে যায় আর কোনো সময় এখানে কাজ করে। গরিব ঘরের ছেলে তো, খুবই গরিব ঘরের ছেলে। তো ওই কাজ করতে করতে এইদিকে ওই এখানে মাছ ধরা হচ্ছিলো, মাছ ধরার ওই জালে মাছ ধরছিল। ও ভাবছে যে চাই যে ওখানে দুটো একটা মাছ যদি পাই, এই ভেবে এসছিল। এসে আর কীভাবে যে স্লিপ করে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে সে পড়েছে, সে বাচ্চাগুলো দেখে বলছে যে এখানে কিছু একটা পড়লো, জেলেরাও বলছে কিছু একটা পড়েছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ওর জুতা দেখে বাচ্চাদের সন্দেহ যে হয় না কেউ একটা মানুষ ছিল। পর বিমল সরকার নামে একটি গোবিন্দ সরকার নামে একটি ছেলে দুপুরবেলা থেকে বাড়িতে খোঁজ পাচ্ছিল না বাড়ির লোকজন। তারপরে এই এলাকার কিছু বাচ্চা ছেলেরা যারা গরু টরু চড়ায় তারা জুতাটা দেখতে পায় পুকুর পাড়ে। জুতাটা দেখতে পাওয়ার পর এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়, তারপরে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তারপরে এলাকা থেকে আমাকে ফোন করে, আমি আসি। আমি আসার পর পুলিশকেও ফোন করা হয়, পুলিশের লোকজন এসেছিলো, ওরা ঘুরে চলে গেছে, এবং ফায়ার ব্রিগেডেরও লোকজন এসছে, ওরাও দেখে ঘুরে চলে গেছে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের লোককেও ডাকা হয়েছিল, ওনারাও এসেছিলেন প্রথমে। ওনারা এসে কোনো প্রিপারেশন নিয়ে আসেননি বলে ওনারা ঘুরে চলে গেছেন। সে মতো অবস্থায় আমরা নিজেরা এখানে লাইটের ব্যবস্থা করি এবং আমরা যারা জেলে তাদেরকে ডাকাই। তাদের মাধ্যমে তারা ওই যারা বলে এখানকার চলতি কথা হাজারি বংশী নামে, সেই বংশী দিয়ে তারা খোঁজা শুরু করে এবং খুঁজে সেই বডিটা পাওয়া যায়। এবং সে মতো অবস্থায় বডিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের লোকজন আসে। ওনারা নামার আগেই আমরা বডিটা ওখান থেকে জল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। এখন আমরা বডিটাকে পাঠাচ্ছি হসপিটাল। देश में 24 घंटे में 21,822 नए कोविड-19 के मामले सामने। पिछले 24 घंटे में 299 लोगों की हुई मौतें। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। अभी तक 8.26 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 18.04 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,62,66,674 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,822 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 26,139 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान 299 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 98,60,280 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,48,738 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के मौजूदा मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। इस समय देश में 2,57,656 एक्टिव केसेज है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.04% पर पहुंच चुका है। यह अब तक सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक 8.22 करोड़ से ज्यादा लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा, सही वैक्सीनेशन हुआ तो जुलाई तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.30 करोड़ से ज्यादा हो गया। 5,88,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 18,10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका के वायरल डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा कि अगर देश में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ तो अगले साल के आखिर में हालात पहले की तरह यानी नॉर्मल हो सकते हैं। उधर बेल्जियम ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। सरकारी किताब के गोदाम में भीषण आग। लाखों की पुस्तकें, डायरी व जूते खाक। नए शिक्षा सत्र से पहले किताबों के वितरण का चल रहा था काम। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के सदर सर्किल कार्यालय के गोदाम में साल के अंतिम दिन गुरुवार सुबह अचानक आग लगने से लाखों रुपयों की किताबें व अन्य सामान जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि आज सुबह करीब 7:30 बजे इस्लामपुर अवर विद्यालय परिदर्शक के किताब रखने के गोदाम में अचानक आग लग गई। सुबह गोदाम से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने एएसआई व गोदाम के कर्मचारी को इसकी खबर दी। आग लगी खबर मिलते ही इस्लामपुर अवर विद्यालय परिदर्शक शुभंकर नंदी समेत इस्लामपुर फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद आग पर
काबू पाया गया। इधर सदर सर्कल के दक्षिण चक्र के विद्यालय परिदर्शक बिलाल हुसैन ने बताया, आगलगी में विद्यार्थियों को दी जाने वाली लाखों रुपयों की किताबें, डायरी, जूते आदि जलकर राख हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार इस्लामपुर सर्कल के इस गोदाम में आग लगे की घटना घट चुकी है। इसके कुछ दिन बाद नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के पहले ओवर विद्यालय परिदर्शक के कार्यालय से पुस्तकों का वितरण चल रहा था। अब तक 90% किताबों का वितरण पूरा हो चुका है। 10% किताबें बांटे जाने थे, पर इससे पहले ही आज गोदाम में आग लग गई। घटना के बाद पुस्तक वितरण का काम फिलहाल स्थगित रखने की आशंका जताई जा रही है। ডাউনের কাজ চলছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভিতরে ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ চলছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জুতো, বাচ্চাদের স্কুলের জুতো এবং বইপত্র স্টোর ছিল, যার ফলে আগুন লেগেছে এবং এটা টোটালি সব কিছু বন্ধ ছিল, যার ফলে ধোঁয়াটা অনেক বেশি হয়েছে। আগুনের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই, আগুন টোটালি নিয়ন্ত্রণে। আমরা এখন ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ করছি, ভিতরে যে মালগুলো আছে ওগুলোকে বাইরে বের করে আগুন কি করে লাগলো এখন সেটা এই মুহূর্তে তো বলা যাচ্ছে না, তবে আমাদের যেটুকু ধারণা এখানে কোনো শর্ট সার্কিট থেকে এটা হতে পারে। বই কি সমস্ত পড়ে গেছে? সমস্ত কিছু পড়েনি, যেগুলো একটা সাইডের ডেস্ক সেগুলো পড়েছে, ড্যামেজ হয়েছে, ওয়াটার ড্যামেজ কিছু হবে যেহেতু আমরা জল দিয়ে কাজ করছি। বাকিটা আমরা আর অথরিটি আছে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যতটা পারা যায় বইগুলোকে আমরা সেভ করার চেষ্টা করেছি এবং বইগুলোকে এখান থেকে অন্য জায়গায় মুভ করিয়ে দিয়েছি। প্রথম খবর পেলাম বাড়িতে ছিলাম 8টা নাগাদ। আমাদের স্যার যিনি আছেন চার্জে, উনি এখন নিজের বাড়ি নদিয়াতে রয়েছেন। তো আমি সকালবেলা ফোন পেলাম, উনি বললেন যে এরকম আগুন লেগেছে। তো আমি আসলাম, এসে দেখছি যে পুরো জ্বলে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন বোঝা যাবে, পরে ফায়ার ব্রিগেড দেখে বলবেন ওনারাই যে কী কারণে আগুন লাগলো। দুটো ইঞ্জিনে নিয়ন্ত্রণে মনে হচ্ছে, তবে কিছু জায়গায় এখনো আগুন রয়েছে। তারপরে আমি ছুটে এসে দেখি দমকল বাহিনী রেডি ছিল। প্রথমে বই থেকে শুরু হয়েছে, বই, তারপরে জুতো ছিল, স্কুলে যে ডিস্ট্রিবিউশন জুতোগুলো করি সেগুলো ছিল, এগুলো নিয়ে সব পড়েছে। কিছু কিছু রয়েছে এখনো সব পড়ে নেই, বোঝা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। কেউ বলছে যে কারেন্টের থেকেও লেগেছে, কারেন্ট থেকে, আবার কেউ বলেছে কিছু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি থেকে লেগেছে। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।